Ya, berjua-jua. Ciger si gerdem. Enda me i tiga panah. Ya, semoga banci dung renungan ta makan dabuh udan. Kitab Kejadian enda me kitab si pemenang ibas pustakata. Ibenai Kejadian pasal sada ayat sada. Benar-benarna di bata nepal langit rasdoni. Artina nai lalit. Kaipe. Itepa di bata jadi lit. Tapi Kejadian pasal 50 endam pasal terakhir. Ayat terakhir ayat 26. Sehme umur Jusuf 110 tahun. Cenari mate ia. Itama ku peti, irempahi, ikuburkan. Kayenda, dibatan jadikan mehuli. Lalit jadi lit, jadikan dibata mehuli. Tapi, penutup ayat kitab Kejadian kematian. Engkai makana enda jadi. Enda labo rencana di bata. Rencana di bata labo lit kematian. Tapi enda upah dosa. Sengaja ia turunkan di bata. Ayat terakhir Kejadian. Isina kematian. Enda terakhir kegeluhan manusia kematian. Sen la arguna. Jabatan kehagaan larguna. Kerinana pencapaian manusia itelen kematian. Serius enda. Engkai makali kematian. Antara dibatan jadikan. Lalit jadi lit. Kenca jadi kena manusia mehuli. Engkai maka berujung ku kematian. Endam dosa. Dosa. Kitab Kejadian, lit penciptaan, ujungna kematian, arkiteken bengket dosa. Tapi di bata melias, ijanji kena pengalami dosa. Taman Eden, ijanji kena arah kesusuran diberu. Bagepe zaman Habil, persembahan biri-biri, bajarna sila lit pandangan. Bagepe zaman Nuh, Nuh beroleh kasih karunia, ema karena beredi bata ia kini teken, beredi bata bahtera, ema karena zaman Abraham, lasurung ibu Nuh Abraham Isa. Ceme gancihna Kristus. Bagepe enggo si begi uga Jakub. Kempu Abraham. Idahna tangga. Enda medalan perdamen. Ciger warienda zaman Yusuf. Ijakin rahasia Injil. Ibas zaman Yusuf. Yusuf enda me anak Jakub. Anak nasi 10 sadakan. Injil ibas zaman Yusuf. Memang Yusuf sendiri. Bueng gambarkan Kristus. Yusuf iri. Senina-seninana. Rekitekan bapana Jakub ratengen naman bana. Bagendam Tuhan ta Yesus ngenate bapa sini surga. Tapi iri ate. Kalak Yahudi. Yusuf pernah idayakan ku Mesir. Tuhan ta Yesus pe pernah ibuang ku Mesir. Canah Tuhan ta Yesus pe idayakan seninana. Ema Judas Iskariot. Judas Iskariot ia suku Jehuda. Bagi Tuhan ta suku Jehuda. Tapi idayakan Judas Iskariot. Enda pribadi Yesus Kristus si terida
ibas Yusuf. Janah Yusuf sekali pela pernah icatat dosana. Labo berarti makana ialah dosa. Tapi bagenda me isengajakan Tuhan. Ban ia nggambarkan uga Mesias sinang dangire. Yusuf biar mandi bata. Muhammad ia mandi bata. Tapi idayakan seninana. Dungna kenca idayakan seninana. Ia jadi Perdana Mesir selama 3 tahun. Perdana Menteri Mesir, ia masih bertanggung jawab si ngurus penjualan gandum. Cana setah terjadi kelihan belang-belang doni termasuk tanah Kanaan. Si ijeme senina-seninana tading sindayakan ia. Tapi dungna rekiteken Yusuf bre Tuhan hikmat pisi doni iselamatkan arah Yusuf. Yusuf mesti ngaturkan tabungan 20% hasil gandum selama 7 tahun harus itabung. Itama kulumbung. Enda merbahanca senina-seninana. Rehku Mesir jumpa ras Yusuf. Tapi kenca ia tak seninana Yusuf ke PM biar ia. Kita kan pernah jahat. Ukur seninana manbana. Seninana menghina ia. Mak peki ia menterken saku sumur. Canahna idaya kena mankala Ismail. Tuhu jahat. Ukur senina Yusuf. Tapi kencar senina nukur gandum. Ijendam ikatakan Yusuf. Ibas pasal 50 ayat 20. Endam pasal si terkenal ras ayat si terkenal. Nina Yusuf man seninana. Erkitekan seninana ngombiar. Bantahna Yusuf me. Penguasa Mesir. Ia mbarendandayakan Yusuf. Tapi jendam Yusuf tenang kena pusuh senina-seninana. Ibas Kejadian 50 ayat 20 Nina Yusuf. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidupmu satu bangsa yang besar. Bahasa karo bagian dan nina. Jahat sura-sura anduman bangku. Tapi enggo isalihkan. Endam je kata kuncina. Isalihkan di banta jadi si mehuli. Gelah arah banci islamatkan di bata kesah entrem kala singgeluh denga genduari. Jahat sura-sura andu isalihkan di bata. Endam kejahatan senina-seninana. Ipake di bata guna nelamatkan senina-senina Yusuf. Endam meliasate di bata hikmat di bata. Ibas Yesus Kristus Tuhanta. Yesus Kristus. Cian nate kalak Yahudi. Nembak hati kalak Yahudi. Iadukan kalak Yahudi. Man pemerintahan Pontius Pilatus. Maka Pontius Pilatus ndabuhkan hukuman salib man Tuhanta Yesus. Tapi endam ipake di bata. Guna nelamatkan kerina manusia situ. Labor tinalit ngaruh senina Yusuf. Labor tinalit ngaruh kalak Yahudi singadukan Yesus. Ia tetap ihakimi sueras kejahatanna. Tapi kai si jadi kejahatanna. Erkitekan liasate di bata. Alu hikmatna. Ipakena jadi si mehuli. Yesus Kristus korban kejahatan kalak Yahudi. Tapi Yesus Kristus si tersalib. Enda jadi ulu keselamatan man
krina doni si tekman Kristus. Enda isuratkan ibas perbahanan rasul-rasul pasal 2 ayat 23. Nina Petrus suera sura-sura dibata indes kena Yesus man bandu. Ibu nuhdu ia alu nuruh bangsa sideban maku kencaku kayu persilang. Ayat 24. Tapi ia anggo ipekeke dibata ibas si matenari. Ipulah hina ia ibas kuasa kematenari. Sebab lah mungkin ia tetap ibas kuasa kematian. Sekali nari ayat 23 ku ulihi. Suera sura-sura dibata. Kakin zenda sura-sura dibata. Yesus jadi Mesias, juru selamat donienda. Endam je sura-sura dibata. Suera sura-sura dibata indes kena Yesus man bandu, man kala Yahudi si jahat. Ibu nuh kala Yahudi nda Tuhan Yesus. Tapi bas bunuh na Yesus. Endam bas kuasa dibata, hikmat dibata. Nahkan sura-sura dibata. Guna kai? Guna nelamatkan kita. Carana ipekeke Bapa sini surga Tuhan Yesus. Arkiteken Tuhan Yesus mate la ardosa. La mungkin ya tetap bas kuburan. Arkiteken layar dosa mate. Endam adi ayat seterusnya si oge. Makan ayat terakhir si oge. Perbahanan rasul-rasul pasal 2 ayat 30 alu. Erjabat Petrus manbana manjelma sinterem enda mengkalak Yahudi si makuken Tuhan Yesus. Erjabat Petrus manbana jeralah jana alokenlah pridin ibas gelar Yesus Kristus. Gelah dosa-dosandu ia lemi dibata. Jana ia lo kendu pemerena ema kesah si badia. Jahat ukur senina-senina jusuk manjusuk. Daya kena jusuk. Tapi ipake dibata. Jusuk nelamatkan senina-seninana. Bagenda me gambaran Tuhan ta Yesus. Jahat ukur kalak Yahudi. Dosa mesi munuh Tuhan Yesus. Tapi ipake dibata. Tuhan Yesus me singgah lari utang dosa anta. Kam rasaku. Bali ras senina-senina jusuk. Bali ras kalak Yahudi. Dosa anduma sinalipkan Yesus. Tapi lit kesempatan ibreken dibata man banta. Nina Petrus pasal 2 ayat 30 lalu. Jeralah kam. Kelah dosandu alemi. Kelah ibreken dibata kesah si badia. Ngomlala bandu dosa. Endam munuh Tuhan Yesus. Tapi jeralah kam. Tadingken dosandu. Rekam ku Tuhan Yesus. Alemina kam. Brena kesah si badia. Janah nusurman bandu. Paksa kelegaan. Paksa kemalemenate. Paksa kebebasan. Paksa keriahan. Rehlah kam ku Tuhan Yesus. Singgo mate kayu persilang. Singgo ngeluh mulihi. Tentu datndu kedamaian. Enda merenung enta suari enda. Jusuk. Enda megambaran Yesus Kristus. Singgo reh kudoni enda. Tuhan Yesus masu kita kerina. Amin.